नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जानी नवा। प्रबल वर्षा नहीं आसला बड़ खबर। आगामी 6 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्षा सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन प्रभावित होगा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। मौसुमी राज्य में पाग अनुकूल रही किछि दिन मध्य संपूर्ण राज्य को मौसुमी छुई पारे। मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा रायगड़ा सह मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी नहीं पूर्वानुमान कर घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं पूर्वानुमान से भली आगामी 2 दिन जाए राज्यर समस्त जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो। से भली आसंता 2 दिन जाए दिन तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा कमिबा नहीं आकलन मध्य करा जायछि। सेहिपरि आगामी 7 दिन पई राज्य में जारी रहिबो वर्षा बदलिबो पाग। मौसुमी वर्षा भिजिबो ओडिशा। असह्य गरम एवं गुळुगुळी भितरे राज्यर अनेक जिले में हेबो मौसुमी जनित वर्षा। किछि जिले में टाई टाई खरा गरम एवं गुळुगुळी अनुभूत होउथा बेले आज ठारू दिन तापमात्रा रे भी परिवर्तन होई पारे। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। स्कूल रो मध्याह्न भोजन चाखिबे अभिभावक। स्कूल रे पिला मानकु मध्याह्न भोजन रे भलो खाद्य मिलिबो। जेमिति स्वास्थ्यकर परिवेश भितर उत्तम खाद्य मिलिबो तापर गुरुत्व दैछन्ति सरकार। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग सबु जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी मध्य दैछन्ते। स्कूल रे पिलांको मिड डे मील को नहीं अनेक समय अभियोग मध्य होइथाय। केउठी पानी डाली कथा उठे तो आउ केउठी पकर चाउल भात कथा आसे। एहा को रोकिया पई एबे सरकार बड़ निष्पत्ति मध्य नैछन्ते। एने विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग सबु जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करी जणाइछन्ते। स्कूल खोलिया पूर्व रसोई स्थान परिष्कार करने सह मान निरीक्षण पर रेजिस्टर रखा निर्देश दिया जाइछि। विशेषकर मध्याह्न भोजन मान परखिबे अभिभावक। रसोई सामग्री जांच करेंगे प्रधान शिक्षक। जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेंगे बैठक। स्कूल रहिबो मान निरीक्षण परीक्षा रेजिस्टर। स्कूल खोलिबा पूर्व दिन रसोई स्थान परिष्कार पंचायत छात्र छात्री सरकार को एभली पदक्षेप बीजेपी सरकार को परिचय उपलक्षे माने राज्यवासी को जोगाण प्रति पंचायत खोलिबो जन पोषण केन्द्र। रिहाती दर में राशन सामग्री जगाई देवे सरकार। एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछन्ते। मंत्री कहते पोषण केन्द्र में सब्सिडी दर में मिलिबो डाली चाउल अटा लुण चिली परी अत्यावश्यक सामग्री। पायलट प्रकल्प भाव 5टी पोषण केन्द्र खोलिबा योजना होइछे। मध्यवित्त वर्ग लोकंकु ए योजना में सामिल कराजिबो। योग्यता मानदंड कोन रहइबो से नै विभाग गाइडलाइन प्रस्तुत करुछे। वर्तमान 3 कोटी 26 लाख हिताधिकारी खाद्य सुरक्षा अंतर्भुक्त अछन्ति। तेबे जन पोषण केन्द्र हेले प्राय 50 लाख अधिक हिताधिकारी सामिल होई परंती बोली खाद्य जोगाण मंत्री सूचना दैछन्ति। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। आसिला तारीख एही दिन आसिबो अकाउंट को पीएम किसान टंका। चलन देखिना बा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछे। केंद्र सरकार देशर कोटी कोटी चाषी आय द्विगुणित करबा लक्ष्य हासिल करिबारे लागि पड़िछन्ते। एतिमे अन्य पदक्षेप व्यतीत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलिछे। ए योजना माध्यम रे चाषी मानकु आर्थिक सहायता जगाई दिया जाउछे। एही समय रे चाषी माने खूब शीघ्र खुशी खबर पाइबाकू जाउछन्ते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती केंद्र सरकार 20 जून रे दै पारंती। ए विषय रे एपर्यंत कोनोसी सरकारी विवृत्ति आसी नाही। किस्ती पाइबा चाषी मैंने ई-केवाईसी करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ई-केवाईसी बिना 20तम किस्तीर 2000 टंका अटकी जापे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन में प्रतिवर्ष चाषी मानक 6000 टंकार आर्थिक सहायता जगाई दि जाए। यही टंका चाषी मानक वर्ष सारा 3टी किस्ती जारी कर जाए। प्रत्येक किस्ती 2000 टंका मिली जाए। वर्ष सारा 3टी किस्ती जारी कराए। एपर्यंत चाषी मैंने 19टी किस्ती टंका पाई सारी। एवं 20तम किस्ती जारी होगाकू जाउछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। खाइबा तेलर दाम कमाइले केंद्र सरकार। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। एवं केंद्र सरकार आश्वस्तिकर खबर देइछन्ते। सरकार अशोधित खाइबा तेल उपरे मौलिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी 20% रु 10% को ह्रास करिसेंते। एही ह्रास अशोधित सूर्यमुखी सोयाबीन एवं पाम ऑयल उपरे लागू कराजिबो। एही निष्पत्ति सहित अशोधित एवं रिफाइन तेल मध्यम आमदानी शुल्क पार्थक्य 8.75% रु 19.25% को वृद्धि पाई। सेप्टेम्बर 2024 रे सरकार घरेई शिल्प को प्रोत्साहित करने आमदानी शुल्क वृद्धि करथिले, किंतु एही निष्पत्तिर विपरीत प्रभाव पड़िथिला।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଯାଜପୁରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଯାଜପୁରରେ ସୁଧୁରୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ସ୍ଥିତି। ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ଏବଂ ଯାଜପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ଧର୍ମଶାଳା, ରସୁଲପୁର, କୋରେଇ, ଦାନଗଦି ଓ ସୁକିନ୍ଦା ଆଦି 6ଟି ବ୍ଲକରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗରେ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଭାବେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ମେଡିକାଲରେ 290 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ 18 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 4 ଦିନରେ ଦାନଗଦି ମେଡିକାଲରେ 128 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। 14 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଅଫିସକୁ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିପାରିବେନି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 7.5 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଏଥିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ସେହିପରି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ ରେକର୍ଡ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟକୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ରେକର୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ ସେହି ଦିନଟିକୁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରୂପେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧି ଭତ୍ତା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କଲ୍ ଅଫ୍ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନିକ ଛୁଟି କଲ୍ ଅଫ୍ ଭତ୍ତା 612 ଟଙ୍କାରୁ 623 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପରିମାଣ ପିଛିଲା ଭାବେ 2025 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଡ୍ୟୁଟି ଭତ୍ତା ପରିମାଣ 31 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ଟ୍ରେନିଂ ଭତ୍ତା ପରିମାଣ 28 ଟଙ୍କାରୁ 140 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପରିମାଣ ପିଛିଲା ଭାବେ 2025 ମେ 1 ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତିର ମହାସୁଯୋଗ। राज्य ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତିର ମହାସୁଯୋଗ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି। ତାର ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 3878.86 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଗଲା। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 17ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ पर्यटन क्षेत्र में पुंजीनिवेश करा 10,584 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली राज्य सरकार बड़ सूचना देइछन्ते। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। भारतीय तटरक्षी बाहिनी आसला नियुक्ति सुजोग। भारतीय तटरक्षी बाहिनी ICG 2025 नाविक एवं यांत्रिक पदवी एक बड़ नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ए नियुक्ति कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट 1/2026 और 2/2026 बैच अधीन हेबो। यह भारतीय युवक मानक देश सेवा करिबार एक बड़ सुवर्ण सुजोग अटे। मोट 630 पदवी में आवेदन ग्रहण करा जाउछि, जेउथिरे 530 नाविक जनरल ड्यूटी, 40 नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और 60 यांत्रिक पदवी रही। आवेदन तारीख 11 जून पाखु आरंभ हो सारी। आवेदन शेष तारीख 25 जून रखा जाइए। ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdsc.in माध्यम आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण ऑनलाइन रही। प्रार्थी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई निजर व्यक्तिगत और शिक्षागत तथ्य पूर्ण करी आवेदन करें। साधारण OBC और EWS वर्गर प्रार्थी मानक 300 टंका आवेदन फीस देवाक पड़िबो।
जहाँ नेट बैंकिंग यूपीआई कार्ड माध्यम पारे। प्रार्थी मानक जेकोसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड गणित पदार्थ विज्ञान सहित 12 श्रेणी पास करिथिबा जरूरी। 10वीं श्रेणी पास करिथिबा प्रार्थी माने आवेदन करिपारिबे नाभिक रे। यांत्रिक पई 10वीं श्रेणी सहित इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा करिथिबा आवश्यक। 18 ରୁ 22 वर्ष प्रार्थी माने एथिरे आवेदन करिपारिबे एवं एससी एसटी प्रार्थी मानक पई 5 वर्ष एवं ओबीसी मानक पई 3 वर्ष छाड़ कराजिबो। अधिक जानिया पई यार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिपारिबे एवं यार संपूर्ण तथ्य को जानि आवेदन करिपारिबे। तो सारा दिन पर बच्चा बच्चा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब रखंतु एवं आ वीडियो गोटे लाइक कर दियंतु। धन्यवाद।